Hello, my dear friends. Welcome to Mamta's Magical Life. আজি फ्रेंड्स ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ 10 ତାରିଖରୁ ଦେବୁ ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ଲଭ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ 21 ଡେଜ୍ ସେଥିରେ ଫ୍ରି ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାରି ଭିତରେ କରାହେବ ଯେଉଁଟାକି ଅଦର ଟାଇମ୍ରେ ଲଭ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ର ଟାଇମିଂ ହେବ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଆପଣ ପେନ୍ ପେପର୍ ଧରିକି ଯଦି ବସିକି ଲେଖିବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କି ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ କିମ୍ବା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏଇସବୁ ନାଁ ଲେଖିବେ। କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ନିଜକୁ କେତେ ହେଲେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯାହା ପିନ୍ଧେ ନ ପିନ୍ଧେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପିନ୍ଧୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଖାଉ, ମୋ ଶାଶୁକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିନ୍ଧେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଏ କରେ, ସେ ନିଜ କଥା ଭାବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି ଲିଷ୍ଟରେ ସେ ତା ନାଁ ନିଜର ଲେଖିପାରେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କଥା କହିବା, ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ମାସକ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘରର ହେଉଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ଚଳେଇଦେବି, ମୋ ପିଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେଇଦେବି। ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ନିଡ୍ ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ସେଥିରେ ଟିକେ କାଣ୍ଛାଣ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ ନା ମୋତେ ଆଗକୁ ଚଳେଇବାକୁ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜ କଥା ବି ଭୁଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫରେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ବହୁତ 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 ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ନିଜକୁ କେୟାର କରିବା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆମ ଲାଇଫଟା ମିରାକିଲ୍ 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 ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ହାପିରେ ଲାଇଫ୍ କାଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଆର ରିଲେସନ୍ ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ହେବ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ଇନକମ୍ ବି ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଯଦି ଗୋଟେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ଖରାପ କଥା କହିଛି, ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ହଁ ଭୁଲ ତ କରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବି। ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଇଛି, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ କହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି ନିଜକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଲାଇଫରେ ପାଷ୍ଟରେ ଭଲ ଅଳସୁଆ ଥିଲି, ଭଲ କାମ କରୁନଥିଲି, ଭଲ ପଢ଼ୁନଥିଲି, ସବୁ ଛାଡ଼, ସେଇ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବ। ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର। ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ଯେ ମୁଁ କ'ଣ, ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଯାଇଛି ଛାଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆଗ ସେଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ମା' ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି କି ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିଯାଉଛେ, ବୁଝିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମର ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ୍, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ଆସିଯାଉଛି। କେହି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଁ କରିକି ବି ଶୁଣୁଛେ, ହଁ ସତ ସେଇ କଥାଟା। ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ସେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେବେ କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ସେସନ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାମଟା ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ୍। ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମନେକର ମୋ ନାଁ ଏଇଆ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଏବୁଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ କ୍ୟାପାବୁଲ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଭରପୁର ଅଛି, ଭଗବାନ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ।
प्रगाढ़ विश्वास अगाध विश्वास निज उपर रखतु अलगा उपर कथा छाड़तु प्रथमे जहाँ करथिले सेल्फ लव पाई आपण निज उपर विश्वास रखतु तेबे देखिए जिते निज उपर विश्वास रखिए ना आपणकर इनर सोल हसब जे कह कौन ये व्यक्ति मु जहाँ शरीर अच्छी सी निजको प्रथमे एक्सेप्ट कर शिखिला सी जहाँ तार भल मंद जहाँ था निजको एक्सेप्ट कला निज कथा को मानिला निजर पास्ट को भूलीगला प्रेजेंट को एक्सेप्ट कला सेकेंड है सी बर्तमान निजको तार कॉन्फिडेंस पाइला निज ऊपर फेथ पाइला सी हूँ निजको बिलीव करुचे मुझे यहाँ है सेकेंड जिनस आपणकर इनर सोल सबकॉन्शियस माइंड या सहित पूरा कनेक्टेड हम थर्ड थिंग है आप सेल्फ केयर माने जिते पारुचंदी निजको केयर करूँ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ କ୍ଲାସ୍ 9 8 ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଯଦି ସେ ସାଇକେଲଟା ବର୍ଷେ ଚଲେଇଲା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ତେଲ ନ ଦିଏ ସଫା ନ କରେ କେୟାର ନ ନିଏ ସାଇକେଲଟା କ'ଣ ହେବ ନିହାତି କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ସେଥିରେ ରସ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କଳଙ୍କି ଖାଇଲେ ଅବାଗିଆ ହେବ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ବି ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଆଉ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ मेंटल जो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दुईटा जगह आप केयर नियंतु केमती केयर ने ना निजको बहुत सुंदर सजातु बहुत सुंदर हूँ डीओ लगातु सफा करूँ ड्रेस पत्र बढ़िया सुंदर अट्राक्टिव ड्रेस भी पिंधतु झील होते लिपस्टिक लगातु पुओ हेले डीओ लगातु चश्मा लगा जहाँ आपन को खुशी लगुच बाहर कथा शुणुनी निजको केयर करूँ ठीक समय केयरटा केमती करवा केयर पुणी केमती करिया यही सब लगेवा द्वारा आपन गोटे खुशी आसबो जहाँ फल आप इंटरनाली को ठीक कले सेकेंड है ठीक रे ब्रेकफास्ट नवा ठीक रे लंच खाइबा ठीक रे डिनर खाइबा ता सहित मो बॉडी पाई का कौन दरकार तेल मसला केते अवॉइड करबी केते प्रोटीन जातीय खाद्य खाइबी फ्रूट्स केमती खाइबी राति रे होची केमती क्षीर पी की सोइबी एटा हला आपण फिजिकल बॉडी को हेल्थ रखिया पाई ए सब माने केयर नै परिबे ता सहित आपण केते समय एक्सरसाइज करेंगे केते समय निजको वैल्यू देवे निजे हूँ ठीक ठाक रही पारे एक्सरसाइज जो दिन न कर पारे मनकर घरे बस तार हूँ सब्स्टिट्यूट केमती हूँ इनहेल एक्सहेल करें ये कम भी करें जहाँफल आपणकर फिजिकल बॉडी भल रपणकर मेंटल हेल्थ ठीक रही आप पॉजिटिव कथा भाविबे पॉजिटिव कथा लिखिबे आपण ग्रेटिट्यूड करेंगे ता सहित ग्रेटिट्यूड कला परे आपण को ब्रेन रो ठीक पाई आपण किछि समय ध्यान करंतु बा मेडिटेशन करंतु ये तीनटा जिनस करंतु देखिबे बहुत सुंदर सुंदर अमेजिंग रिजल्ट आपण 11 डेज रे पाइबे आपण 11 डेज रे होची करंतु मो कथा अनुसार निश्चित भाव रे आपण रिजल्ट पाइबे मैम कहउचंती कथा अनुसार माने मैम को आपण को मन पाइले मानिबे नहले नाही किछि नाही किंतु मु कहिबा कथा जे समस्ते आम भलरे रहिबा भलरे रहिबाकु हेले आमे सेल्फ केयर निहाती आवश्यक तेबे डियर फ्रेंड्स आपण माने मन रखंतु तीनटा जिंस ऊपर आपण काम करिवे निजको एक्सेप्ट करिवे निजको बिलीव करिवे निजको केयर करिवे 11 डेज पर्यंत करंतु आ आपण जदी करूचंती ए जो जिंस करिले आरंभ कले डे 1 डे 2 आपण मोर होची चैनल रे कमेंट्स लिखंतु जे हाँ मैम आमे डे 1 आज आरंभ करछु डे 2 करछु डे 11 दिन मते होची निहाती कहिबे कोन आपनकर चेंजेस आसिला आपण ठीक रे खाइचंती ठीक रे माने पिन्हा पिन्ही ठीक सुंदर जिंस करूचंती आपण होची मेडिटेशन करूचंती आपण पॉजिटिव कथा कहउचंती आपण पॉजिटिव कथा लिखुचंती ग्रेटिट्यूड करचंती कोन परिवर्तन 11 डेज रे आसीची आपण मते लिखिबे आ मु एटा डेट सियर है कि पूरा डैम सियर है कहूची जे आपण निश्चित भावरे 50% होची आपणकर माइंडसेट आपण को बहुत भीतर खुशी बहुत बढ़िया लागिवो इट इज माइंड चैलेंज आपण सेल्फ लव पाई एतिकी करंतु नेक्स्ट वीडियो रे मु सेल्फ लव आउ कोच भी आनिमी जेहेतु मोर सेल्फ लव क्लास आगो को डिसेंबर 10 रु स्टार्ट हबो आपण माने सेथिरे जॉइन करंतु सेल्फ लव क्लास आपण कले सेथिरे आपण मानकु 21 डेज रो एलओए क्लास फ्री अछि तेणु इटा इट इज एन गुड अपॉर्चुनिटी इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी यू ट्राई टू अचीव इट
जो मैंने पार्टिसिपेट करने को चाहती मो एलओए क्लास आउ बोथ हो सेल्फ लव क्लास आपण गोटे क्लास नेले दुईटा जाक क्लास करें गोटे गोटे फ्री अच्छी से मते कांटेक्ट करें। मो फोन नंबर है 8763325857 आउ गोटे नंबर है 7008596898। तेणु आज एतिकी आपण मैंने ये जो तीनोटी जिनस मुझे बुझेली ताकू करंतु 11 डेज फरक आपण मझे छाड़तुनि 11 डेज करके देखिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट पाइबे पाइबे पाइबे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।